Ambale mau anga foli ba bela jele aw munun be nawba an lame mali kono ya ni nawba an lame mali koka vible nga foli ba nga bi video yi wala nga bi kuma kan be femi kan o ye ko kuma do be sina no wakati na ko mali sorodasi ko mundila o ye jamana nyamo bla o do keme ko ke jien wuli ko ke mangangwe o fugata ni wati nyere la sa mado ni mado fo nwango amale ma ne akila de ka shekunye shin ko ide de akasikunye shin de ko no do na da de ba ma hunde maliyan ambe se ka fote wulila ka foko malika jamana kundigi ko aka wala seme wati mino fora boko juli kira aka cha nga malika jamana kundigi masekata onga anyayi malilla kada ba munu me no lu yeso rasuwi olu yere nana bara yere tonoya kada ka utara ibe ka no fe aka so katana ka premier ministre soroi bubu sise kumine katanu ye kati shukule mba zurere wati ibeka yere bora akwale ibeka démissionné na ka bo président ofora jamana foro batele sabe anya réseaux sociaux kan akwa gouvernement ti ka assemblée nationale ti ewa o ya sora cour constitutionnelle ti gawa ne balemo ne akila kele o kele be mishi kumulo ko la dadu ron no fe ko do de malion ga kele kunye munyi ko ibeka munun tumbe ka kele ko ibeka ko aka démissionner ko aka wala seme on ni ibeka tunye wala seme o ne akila o na tun démissionner na o atumina to aka so sebe ni ngoro edede me malimo on nyoro ni la miningali dama do be amolu temu ula amba fo soroda su olu ye coup d'état minke otu ye coup d'état kelenyi mais coup d'état flana il faut ka ngo fo o te fo ike M5 olu fena tumba fa ka coup d'état doke parce que olu ka la yini tunye aka démissionner on ye mi ka ibeka tun démissionner na 600 olu tumina munike ukoko joro ko te certes yo fanyana mais munde tumena ke donc ibeka démissionner na kaba malien be bora kalama akara M5 de ala démissionner sao sura su ya ko to teliawo ibeka ko démissionner na assemblée nationale tira gouvernement tira ane jien farale no nyoga mo wani jien de be tongli ngono CDO jamana nyamao u farala nywanga yani ibeka kabi jamana nyama duru bora nga jamana kona ya una na kuma una M5 mogo una na kuma o kofe oni mamunu mseka kuma munu ndab seka doko la fo nyoro shirifuke no ebuye uno kuma na mais ambalemo la nyini tunye ko ibeka ka démissionner mais otum bora kuma na ibeka ka démissionner ko kuma bora kuma na wati dola il faut que ngo tien fo nyonyana muntu nya bwala afa nga choroba no imam mamudi ko ale ya nyini mawo mabe no dab seka do kuma na fo ka ta se buye mu buye ya fo pe ya me imam Mahmoud digo era klikele ma fo ke be ga démissionner hal ni isa ko jimi ya fo me ale ma fo ale ka la ngini tunye minye o de jamana premier ministre mi be no docteur Bubu Sise o ka bo premier ministre yala ibe ka bora kalama ale de ya blaye parce que ibe ka era kundinata mais na manya ale ya blaye ay wali ya doke wali ya munu be no do be ke sababu ka le era mine ka ta le era datugu kasula Bubu era kera okulukulo baye wala maka mau bla kata mafa ale era ka yoro la Bubu era kera okulukulo baye bone bolemo digo kala yine tunye ko Bubu ka boy aya fo ay dani da a video be fa be fe ko aya fo ay dani da ni yake ye flade nsebe yake wona era ya fo ngoni Bubu ma démissionner ni be ka manya ka be ta do mi ngane Bubu be tunyo ave wallahi ne yafo parce que ne tunye ba lo Bubu ma bla oh ala yake
ibeka fene sorasu wula so mada kele utikalo kile tan shegin utara ibeka menaka so bunya ni kana makono ya bunya ya karama ka do aka mobili kono ka sezenga ta kati ani bubu usele kati uye la nyilu ka fe 0 wati ibeka sona démissionné na a démissionné a fora jamana foro batele 120 mais malion ne bolo biu no ibeka blalao a démissionné ko fe ngode kunye la nyini ka fo ibeka ka démissionné mais il faut qu'on ait une erreur là. Ngo haute cour de la justice sigilé même Malikona ya. Et angongo Malikura de ka jo sisa anyo de fo ko Malikura ka jo. On est Malikura bena jo. Député kura bena do assemblée nationale kono. Ni Malikura bena jo, maire kura bena ta, ni Malikura bena jo, ministre kura bena ta, ni Malikura bena jo, président de la République kura bena ta. O ma to ni du membli. Ni Malikura bena jo mamunu me nu ye dunga juga ke ga che juga ni be ga ya dunga che juga ta yoro la ngabi ade wa ga so be ka kolo sin soro da su defe na ya dunga che juga aye jamana na folo mindu akanga ta fono ro me na be fono yo mo wora mi be ni ye jamana na folo mindu ka dam na soro da su were la soro da sin yemo wa munu be nu ye jamana furu ba na folo dun ukanga ta fono ro me na be fono ikui otuma vraiment ne ko no be fe mal deum ni video kumuruni angana ninge kumure kwa ka fo ame mangando wuli mi nyeshi sora su makulu ere décourager parce que angana nyine de iya daga le mamar fabla amadu ku fam mamar fabla marfa be nunu be bulu be kelela wali de unde be ka sajien dongodo no sora da sin mo anganga munde ke sa dans l'ensemble malien ere kanga munde ke bi malien be mo bala di angante ke di nyoko masisa ennemi kele ndoroni ango ennemi kele nanyo ennemi kele ko tobe ko fe mais nanye joro ko kele u damne kabini 600 kasoro jamana yere ma basigi jamana yere ma ka yere tay vraiment be kele ade nere kon me min souhaiter chien yere la sorasu uku yere uka asimi na manye ye ko ke dans la vie il faut assumer sorasu yu ka coup d'état ke na manye yu coup d'état ke ne ba fo coup d'état de no yu ka coup d'état ke uka asimi a transition ka diriger sorasu ka tiaya ka teme civilika baraka ke élection ka organisé ni président min malidé min benaka masinya tugule ndebleu ni min dara jani ni pembere ni mine ni min min soro o bien ka tugu don no fe no nana nebna keni ni nana nebna keni ate fanchi ko yaw ate fanchi ko ade donc be nyele la sa be family ke be ya don min mangala ga pma o yoyi donc anga to vraiment sorasi nu nga baraka quoi et puis sorasi nu fene jino te woklote nu fila do mena fene e o bla ra ka ne nu ya ke ka chejuya o bla ra ka ne nganu ya ke ka nyango fo donc ne ko ne nyebe selam na sa sura su masira bla ibe ka bla la mungama ablala mali den amargo de kera onka anga jamana ko ani jamana o de be jamana warawla amargo anga na nyone ngene na tura sina kalo woro mali ba dafali ni amargo ndura sina kalo woro amanda fali anga jago kelaw biu be bloquer lenu ubita minenta jamana wara munu ngono kana na ya anga jamana kono utsega ke aya raka fere fe munu be no mishiwi abora eleveru ka nyamo ko bora ka foteli la ko mo shiga na bon mishi mais en réalité mo munu bi bon mishi ngu fana mi do de sonala donc na ma ko ina jeni ji nyama jolenye ka ko tani desui ko pourquoi ko ibeka blala adonata borata ibeka mabla gwanza ngwe ibeka blala di ya sanga jamana bse ka yere soro chugumi nga ibeka mabla ko ibeka kana ke mali president e bleo matala bleo bana de ibeka blala de pour que malien me sega lafia sanction munu me no lo tara CEDEAO fe ka ke anka no to kuma bana e Emmanuel Macron ere afoka ba ne yakila France a olu jamana nyamoko olu de banga jamana nyamoko sidu o jara mo mi o dedo o majam mo mi o dedo olu ye kuma foka ba Emmanuel Macron nyafo ibeka sigini ko kuma ko ne o ko ndala bli donc anga keleke ke liti kele anga nyeshi mogo munu be no lu be ka anga sora sufa jie dongodo anga nyeshi oluma joro ko kele o bena ko fe anga faso ko keleke anga laje anyere ya fo chuga mena be ya fo chuga mena malikura ka jo chie ka fo kui ni chie ma fo jamana ti jode chie ka fo jamana ka jo haga to benga sallu ala Muhammadu